Farz nemazi pantı çuğu dua icabı. Farz nemazi pantı. Deyi çuğu farz nemazın vakit çuğu asan, kahnatı kah çuğu asan. Khuda Ta'ala kya farmaun Qur'ani mein wo tubu ilallahi jami'a ikot kariyo Khuda tobu aşna ka mehi badbaxtçını sari mehi dil derişini sari aşma koymaz kan dil narma yas oş gasi sari diye ağla o sari ağla sayni naun diye Allah kitay poğaçu biak masliman pam üçün beş mananı üçün kunyamız diye bu üçün kunyamız Kur'an şu bayit dua ki fazilet asman dua kis targhib asman dua kis menyu dua hadis man şamit variya hadis iman maus şu ki hadis ina ye dua kis mangun dua menyu harga nahi tu dua menyu Allah Taala ke sutai par naraz Khuda Taala razi karnan is dua manga mayeli farz namazi patu şu dua acho sahih hadis şunu intra mana zayıf alaik eşçi zayıf hadis manan toptan Yotanın zayıf hadisi ka sahih hadis zayıf ti manan ne dikana zayıf düşün ki Patrozan tim cahil tim zannu Kur'an zanan asıl ki hadis asıl zanan ki çünkü alim asıl ki bachus alim ki alim şunu kay aytmaz alim agar paypar et o kashir mans ka timay zalim yeti akos Maulana Abdülgani Şupyani gafarallahu lahu beyosmiyon babası bekle bak kıhçını belki de öyle آپ کو ونو اس کیا ونان اس وچھان سعودی عرب کیا کران پتہ تی کران سوال چھو فقہی مسائلن منٛز چھُ اختلاف فقہی مسائل گئی تِم یمن زن قرآن حدیث اکھ گوٚو قرآن سۭتۍ آسہِ کانٛہہ یُس نہٕ قرآن مانہِ سُہ چھُنہ کٲفِر یُس نہٕ حدیث مانہِ سُہ چھُنہ کٲفِر اگر یم قرآن حدیث سۭتۍ ثابت کرن دِتھ نسا دعا کرُن چھُ بدعت أسۍ کرو توبہٕ بیٚیہِ بہٕ کرو گزارٕ پار قرآن تۄہہِ مگر یہِ چھُنہٕ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ بقیس مسائل منٛز اہل حدیث واریاہن مسائلن منٛز اتفاق کران حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیازِ أسۍ زانان تمن معاملن منٛز چھِ سۄے راے زیادٕ صایب یُس وۄنۍ ضد کرِ ژٕ مان سا یہِ کیازِ چھُسے بہٕ ونان کیازِ تٔمۍ چھُ وٕچھُن سعودی عربس منٛز تتھ متعلق ونہٕ بہٕ فرمو حضرت رسول کریم ٲخر زمانس منٛز روزِ نہٕ عالم کینٛہہ علم وۄتھِ روزن جٲہل پتہٕ گژھن تِم یِمن پتہٕ پتہٕ پکان تِم تہِ گژھن گمراہ پانہٕ تہِ گژھن گمراہ بیٚیہِ تہِ کرن سوال چھُ عالم گوٚو سُے یُس زن بوٚردبار مٮ۪وٕ کُلِک پٲٹھۍ آسہِ نرم تس گژھِ آسٕنۍ گردن بۄن کانٛہہ عالم گژھِ نہٕ ونُن بہٕ زانہٕ انہٕ ولا غیری بہٕ زانہٕ مےٚ ورٲے زانہِ نہٕ کانٛہہ یہِ ونہِ نہٕ کانٛہہ یہِ ونہِ سُے یُس جٲہل سردار آسہِ اسہِ چھِ ونان آز یہِ چھُ آمُت کتہِ چھُ آمُت کٔمۍ ووٚن نہٕ یہِ چھُ آمُت یہِ چھُ آمُت چھُنہٕ یہِ چھُ بدعت بدعت ییٚلہِ چھُ دِ ثٲبت کٔرِتھ شبِ براتس متعلق چھِ واریاہ احادیث علماءن ہُنٛد چھُ اکھ بٔڑ جماعت یِم زن اتفاق یتھ کتھ پٮ۪ٹھ کران چھِ ہرگاہ ضعیف حدیث آسہِ متروٗک گوٚو اکھ موضوٗع گوٚو بیٛاکھ وٕچھن ضعیفس چھِ واریاہ حدیثن چھِ بٔڑۍ ترٛےٚ قٕسم اکھ گوٚو حدیث صحیح بیٛاکھ گوٚو حدیث حسن بیٛاکھ گوٚو حدیث ضعیف ضعیفس چھِ واریاہ قٕسم ضعیفس چھِ واریاہ طرح متروٗک تہِ گوٚو ضعیفسٕے منٛز مجہوٗل تہِ گوٚو ضعیفسٕے منٛز اتھ چھِ واریاہ مگر ضعیف ہرگاہ آسہِ بیٚیہِ کانٛہہ علت آسٮ۪س نہٕ کینٛہہ سُہ آسہِ نہٕ متروٗک کِس درجس منٛز یِوان کینٛہہ موضوٗع کِس درجس منٛز آسہِ نہٕ یِوان کینٛہہ سُہ آسہِ صرف ضعیف اتھ ضعیفس خلاف آسہِ نہٕ یورٕ کٔرِتھ نہ قرآن تہٕ نہ حدیث تتھ منٛز چھِ اکھ بٔڑ جماعت علماءن ہٕنٛز کہِ ہرگاہ سُہ ضعیف یُس حدیث آسہِ خلاف چھُس نہٕ کانٛہہ صحیح تیٚلہِ چھُ واجب العمل تیٚلہِ کٔرِو اتھ پٮ۪ٹھ عمل یی چھِ لیکھان یِم زن اہل حدیث علماء تہِ چھِ وۄنۍ گوٚو آز چھِ درٛامٕتۍ نٔوۍ عالم تِمن کیٛاہ کران عالم اوس حضرت امام بخاری عالم گٔیاو امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد حنبل امام شافعی